एक्चुअली SIR नोआ दो अब जहाँ इंडिया जहाँ इलेक्शन सिस्टम कना ओना सिस्टम ना के मिटेन अंगो कना निये लहा रे बन नेल कदा 2002 साल रे निये प्रोसेस के होई कना मेनखान नोआ दो खूब बेसी बोतर दो बांग कना एनते रहो मेन होया जतो सतर्क बन ताहेन मा UCC बा जहाँ दो कना माने माने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नोआ को जदि लागू ना एवं अब जदि मिटेन मिटेन ओंडा खन अचना को चेष्टाया ताले नोआ लगी तो प्रोटेक्शन दरकार ना मेनखान जे उना हुलाचुमका से बोतर ना दो बांग कना एकदम आदो नोडे अब चाहता से मंत्री को ले दाको जे नुकु मारे हर ताले नुकु निये SIR चिदा लागती एन ताको खाय जोहार आपे पे ᱧᱮᱞ दा सानताली टुडे आर इंश्योरेंस बाई तेन दो पंचायत बुरु बोंगा बुरु रे जहां दो नाम प्रोफेसर शशिकांत मुर्मू सानाम हर गे उरुमिया बन एबार कथा हुयो कना अब बाड़ाया आदि आयमा जहाँ दो अब आदि आयमा जहाँ आईन कथा गे लो इदी काते आयमा कथा तथ्य को अब एमा बन कनाय और नितो उनका तथ्य को लागती कान ताबोना जहाँ दो अब बाड़ाया भारत सरकार दारायते से भारत निर्वाचन कमिशन मेटेन जारी का जहाँ SIR और उना इदी काते थोड़ा काटी अल्प कथा बाड़ाय ताम गमके पहले रे जोहार गे अच्छा इन पार्टे खनो सानताली टुडे सानाम नेनेले को सावते आमो सानाम के जोहार सागुन दाराम तेन SIR इदी काते आदि हुलोचुमका मेटेन राज्य पश्चिम बंग आयमा 12टी राज्य रे होयो कान रहो अब तो पश्चिम बंग राज्य इदी काते बन रोड़ा तो नौका SIR इदी काते हुलोचुमका कना जहाँ को नथी बाको एम दारे से 2002 रे लिस्ट रे nyutum बान तान तकोआ उनको उका लेका को चला काटी ले काते जुदी अब सांतार को से आदिवासी को काटी इदी काते जी मेन ताबन खाने हाँ एक्चुअली SIR नोआ दो अब जहाँ इंडिया जहाँ इलेक्शन सिस्टम कना ओना सिस्टम ना के मिटेन अंगो कना निये लहा रे बन नेल कदा 2002 साल रे निये प्रोसेस के होई कना मेनखान निये बार जहाँ लेका गोटा भारत दिसम रे मिटे हुलाचुमका चला कना निये दो माने निये वर्तमान जहाँ राजनैतिक परिस्थिति कना निये राजनैतिक परिस्थिति दो मेन गना नोआ दो एकाल वास्तव गे और साथ नोआ दो मिटे पॉलिटिकल एजेंडा लेकाते नोआ दो नहा अक्तर बन नेल नामिदा विशेष करते पश्चिम बंग रे जुदी बन नेला जे नोडे जहाँ दो भारत बांग्लादेश जहाँ सीमांत एलाका कना नोआ सीमांत एलाका खन आदि जस्ती गे जहाँ दो माने बाहर दिसम रेन मानमी हेज कना एवं उनको भारत दिसम रे भोटार दे अगर को नामिदा उनको बांग नाम उचित कना निये मिटे एजेंडा होते आरकी सेंट्रल गवर्नमेंट आरकी हाँ ना इलेक्शन कमिशन का साथ गलमाराव करते ना मिटे प्रोसेस साफ कदा और एक्चुअली नोआ दो जुदी बन नेला जे माने अब जहाँ कना बन अब जहाँ आदिम गाताक रे मानमी कना बन अब जुदी बन नेला जे अब दो नोआ दो खूब बेसी बोतर दो बांग कना एनते रहो मेन होया जतो सतर्क बन ताहेन मा अब जहाँ डॉक्यूमेंट्स को कना ओना डॉक्यूमेंट्स को ठीक ठाक बन फुलफिल मा इना बाहर रे जुदी जहाँ लेकाना एटकेटोड़े सिरजा जुदी बन नेला जे नोआ SIR तालाते हो जे हापेन दिन रे जहाँ दो माने UCC बा जहाँ दो कना माने माने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नोआ को जदि लागू ना एवं अब जदि मिटेन मिटेन ओंडा खन अचना को चेष्टाया ताले नोआ लगी तो प्रोटेक्शन दरकार ना मेनखान पुइले गे जे उना हुलाचुमका से बोतर ना दो बांग कना एकदम आदो नोडे अब 4 तारीख खन एहो ना कथा कना एलो को बांग बांग बी एलो माने बूथ लेवल ऑफिसर जहाँ दो उनको तो बूथ लेवल रे एम कार्ड को प्रत्येकटी बूथ रे को थाना उनको आगे ना अंगीभार कना जे ओना जहाँ फॉर्म कना ना फॉर्म डोर टू डोर जहाँ तीना भोटार लिस्ट nyutum मेना नहा अक्तर जहाँ को मेना की 2025 ना जहाँ भोटार लिस्ट ओना हिसाब तेगे प्रतिटी भोटार ठेन ना सेटरोआ अब ओना मस्त बन पढ़ाव मा एवं पढ़ाव करते जहाँ डॉक्यूमेंट्स को लगती कना ओना लिस्ट मेना नेल बन तो ओना को लिस्ट भीतर अब जहाँ डॉक्यूमेंट्स बन जमाय मा और ओना साथ 2002 साल रे जहाँ भोटार लिस्ट कना ओना भोटार लिस्ट जुदी nyutum मेना ताले आदि नापाय कथा कना जुदी कोनो कारण ते बनुआ ताले एनते खान जहाँ बाबा से बापू से दादाड़म जहाँ लेकाना गे उनको भोटार लिस्ट जहाँ सीरियल नंबर कना से एपिक नंबर जुदी तहना आयमा के बनुआ जुदी तहना ओना ठीक ठाक कते बन फिलअप मा नियगिन मेना जे पुइले दो आलोबन बतोरमा एवं नोआ दो नेलो कना अब खूब रिसेंट बन नेलदा आदि गोतान माने माने वीडियो वायरल कना जे सियालदा स्टेशन रे से डायमंड हार्बर रे ओंडे आदि हुड़हुड़ी पड़ाव कना तो अब जहाँ माने जहाँ दो आदिम कना बन जहाँ दो खेरवाल हपन कना बन जहाँ संताड़ कना से आदिवासी कना बन
abo do alobon botorom abo documents menag gaya abo setai ko bharat dishom re menag bona abo ge admune dhor kanabon bharat dishom ren adi nagari jodi men jabo lekha abo kana bon ende kan botor na kono bonwa ente ho jodi ja CAA ja niyam kan iya kana ona ko darai te jodi abo ko kichu na ko ব্যবস্থা ko hatawa chahe central government cho ba jahal kage kono iya tarde tale ente khan abo protest তখন বন আড়গুনা বাংলান পুইলরে আবো রাজনৈতিক এজেন্ডার যেন মানে সিপাই আলমন বিনাম নিয়ে গে তাহেন কানা সময়টা জোহার আচ্ছা ওকে কোনো কারণতে যদি যাহা 2002 রে ভোটার লিস্ট বনা এবং আইকো বাবা ভোটার লিস্ট বানু তায়া হ্যাঁ ওনা ক্ষেত্রে এবং ওনা ক্ষেত্রেও মেনা যাই নিয়ারেস্ট যাই রিলেটিভ কানা হ্যাঁ আই বাপু হই দাঁড়া আই কাকা হই দাঁড়া ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি ko menda go baba মানে বাপু সে বাবা গো নুকু থান কা আইডি নাপাই কানা যদি এটা নিয়ারেস্ট রিলেটিভ থানা ওনা চলवा মেনখান যাহা কো ডকুমেন্টস সব মিনা ঠিক আছে জমিনা দলিল আবা রেজাল্ট সে আবরেন যাহাই মানে বাবা দাদু নুকু যা ভোটার কার্ড ঠিক আছে নিয়ে কো যোগা যন্ত্র ধকামা নিয়ে কাজে লাগা নোয়া সাথে আর মিটে কথা নয় যাহা মানে যাহা না লিস্ট কো এম কথা ওনা ভিতরে এফআইআর যাহা কানা নিয়ম এফআইআর না যাহা জমি যা ভূমি ওনা যদি পাট্টা নাম কানা nyutumতে ওনা কিন্তু এভিডেন্স মেনতে এই কালকে লেখা হ্যাঁ এখন নোয়া দো কানা 1987 এটাটা হ্যাঁ ওনা যাহা ইয়ে কানা মারে পাট্টা কানা খুব রিসেন্ট তো বাজ মেন্দা চিন হ্যাঁ মানে ওনা কিন্তু মিটে এভিডেন্স মেনতে কাজ হয় কমি আছে আর একটা কথা জিলে চেক কান্তি যাহা আবো মেটেন কাথারে বন লিয়া আইনে তিনো মিনা বাñ বাডায়া আদিম কানা বন আদি নিবাসী কানা বন নতে বন লে দাবন নে ভারত দিশম রে do 60,000 লাহা খন নংকা মেনা গুনা নিতং যাহা নুই গমকে মেন কে do মিসিং কোনা সে নিতং আবো এশিয়ার মধ্যে বন তালিকা ভুক্তইনা নংকা আবো গেলবার পার্টিস যাহাই কো মেনা গুনা নিরত হই দরে গেলবার পার্টিস মধ্যে যাহাই কো মেনা গুনা নুকু do আরো সান্তাল কানা বন এটা টাইপ হো মেনা কোয়া যাহাই আদিবাসী আদো নুকু এসআইআর যদি মানে লাগতি মেনা তাকু আজকে আজকে কারণ লেদি আদিম নিবাসী বন লে কোনা মারাং মারাং আপনি দিশম ভারত দেশনে প্রধানমন্ত্রী নে লে দায় হিন্দিতে লে দায় যে নুকু তো আদিম নিবাসী রাহুল গান্ধী লে দায় নুকু তো নটেন কো মারে হর কান তাবনা কো এবং উনি এআইএম নি সম্ভবত ছিলে মুসলিম মেটেন নেতা মেনাই তাবনাই উনি হলে তো নুকু কা মারে হর কান তাকো তাহলে নুকু তামাম তাবর নেতা সে মন্ত্রী কো লে দাকো যে নুকু মারে হর তাহলে নুকু নিয়ে রে এসআইআর চিদা লাগতি এন তাকো খাই এ কথা হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি নোয়া দো একাল নোয়া দো আবো মানে ডিমান্ড মিটে কানা যে যাহাই দো মানে আদিবাসী কানা কো নুকু যেমন আবো মিটে কথা বল পাইমলা দা যে ইউসিসি যাহা ইউসিসি আবো নেল কেদা বন নিয়া প্রয়োগ কানা মেনখান ট্রাইবেল को বা আদিম को নুকু কিন্তু ইউসিসি আন্ডার বাং को ধর को तो उनका मिटे डिमांड ताहे कान गया जे एसआईआर रे जनो आदिम को जाहा काना को माने आबो जाहा काना बन आबो जनो ओनारे आलोबन माने ओना जनो आबो छाड़ बन जामा मेनखान नोआ दो माने इलेक्शन कमिशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जाहा माने नियम काना ओना नियम खातिर ते होयो काना तो जुदी आबो बन माने बात कोआ नोआ दो आडी नापाय कोआ मेनखान एनते जखन कराव दाको निये दो कराव दो इये जा व्यक्तिगत जा माने आपनारा उइहार माने जाई मने दा निये दो लागती तो एकाल के लागती मेना कारण आबो जुदी बन नेला जे आबो नेलाबन जे आबो बेस किछु बॉर्डर एलाका खन आडी जस्ती गान के हर को बोलो काना एवं नेलाबन जुदी बन नेला ना उत्तर 24 परगना से ओना एलाका जा काना बसिराट एलाका जहाँ सीमावर्ती एलाका ओना एलाका करे किन्तु आयमा हर गे नोंडे हेज काते माने जहाँ एसटी आर चिन শিডিউল ট্রাইব না মানে সার্টিফিকেট को হামেট দা চাকরি দাকো আবো বাড়াই গেবন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদি যুতুমান মিটা হর বিনায়া উনিয়া মানে এসটি সার্টিফিকেট ভুয়া কানা নিয়ে মিটা দাবি রাখাব কান গিয়া যুতুন বাইন লইদা তো এই নিয়ে যদি নোয়া এসআইআর তালাতে যদি নামোয়া এবং হাপেন দিনে যদি নোয়া ঠিকঠাক তুমি তোলাস হইয়া এবং উনকু যদি ছাটাই হওয়া তো নিয়ে দাও পক্ষে খুব একটা বাড়ি তো বাং হইয়া ইনি মনে দা চিন আর তবে বর্তমানে কোনো কারণ বানোয়া যদি নোয়াতে বন নেলা আসাম রে বন নেল কাট গিয়া হই কান গিয়া तो जुदी बन नेला आबोरेन हर नुका डॉक्यूमेंट्स ताहेन तुल जुदी आबो डिटेंशन कैम्प रे परवर्ती के मेंदा जे नुका ए व्यवस्था को हताव लिगिदोआ तला आबो प्रोटेस्टा आबो अंदर रखाब गया आबो नेल काट गया निये लाओ सरकार पटा एटा आईन के जखन गणाधिकार को लंघन को चेष्टा लाको जखन अरुण मिश्र रायते प्राय माने 16 लाख फैमिली उनको ना जमी जमान बीर बुरु को लगाना कुरुमुटो लको ओना प्रोटेस्ट होई कना ओना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ना आबो स्टे ऑर्डर तो बाध्य कना को आबो नेला जे ना माने प्राइमरी इफेक्ट चिदो कना जदि बड़ी जो आदिम को माने खेरवाल को से आबो संताल को जितारे तारे उन जखन आबो प्रोटेस्ट अवश्य करा तबना तबे नाहा वक्त जेटु बुझ होइना विभिन्न नापाम कते गालमरा कते
মানে বতর ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱷᱟᱴᱚᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱵᱚᱫᱷᱮ 5th শিডিউল এরিয়া ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ 5th শিডিউল এরিয়া নিয়ে কি এসআইআর হ্যাঁ এখন মানে এসআইআর ᱫᱚ মানে ইলেকশন মানে ইলেকশন ᱨᱮᱱᱟᱜ প্রসিডিউর ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ একেবারে ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ 5th শিডিউল বা 6th শিডিউল এলাকা ᱠᱟᱱᱟ 5th শিডিউল 6th শিডিউল এলাকা রে ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ যেহেতু গ্রাম সভা মেনাᱜᱼᱟ তাহলে গ্রাম সভা মিটটেন স্পেশাল রাইট তাহেন ᱠᱟᱱᱟ ঠিক আছে ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ মানে ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱲᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱮ ᱟᱨᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ মানে দাঁড়ে মেনাᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ চাहे এসআইআর হয়েছ চাहे সিএ হয়েছ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ আদিম ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱫᱚ অসম্ভব ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ।